سرخطی آخرین خبرها. فوجیه در یک اویلا مرد رو در مرگ همسر گمان بردانستند. تامینه 21 ساله کجا شد؟ یک خانواده در دوشنبه 10 روز باز فرزند میکوبد و برای والدانی که از پرداخت الیمنتی فرزند سرکشی میکنند مانعه ها بیشتر میشود. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان را در برنامه نویدی بامدادی تقدیمتان میکنیم. امروز 11 فوریه سال 2026 است. در تاجیکستان جزا یا محدودیت نسبت شخصانی که از پرداخت الیمنت برای فرزندان خود سرکشی میکنند سخت‌تر میشود. مقامات خدمات اجرا در این باره روز 10 فوریه خبر دادند. پدر یا مادرانی که پول الیمنتی فرزندان خود را پرداخت نمی‌کنند حالا به فهرست یگانه دولتی قرضداران یا رویخط سیاهی خدمات وارد شده حق بیرون رفتن از کشور را ندارند. احتم عبدالله‌زاده رئیس نهاد در ملاقات با خبرنگاران گفت آینده شخصان قرضدار همچنین از حقوق استفاده خدمت رسانی‌های دولتی و خدمات گوناگون مثل پرداخت انداز برای واسطه نقلیات، ثبت توی آمادگی و عروسی، اجازه برای آغاز کارهای ساختمانی نیز محروم می‌گردند. به اطلاع رسمی حالا اسم زیاده از 3800 نفر را که اکثریت پول الیمنت را پرداخت نکردند به فهرست یگانه دولتی قرضداران وارد کردند که این آمار در مقایسه با سال پیش از 2000 نفر زیادتر بوده است. مامورین زندان شهر خوجند جسد یا پیکره منصور نظرف 59 ساله مشهور با لقب بکسیور و رئیس سابق یک کارخانه توبه راه آهن در ولایت سوغد را به نزدیکانش سپردند. یکی از نزدیکان نظرف روز 10 فوریه به رادیوی آزادی گفت او باید همین هفته از بازداشت رها میشد. ماموران زندان سبب مرگ او را خونروی از حد زیاد گفتند. عامل مرگ او را رسما شرح نمیدهند. منصور نظرف سال 2017 با اتهام راهزنی در زمان جنگ شهروندی بازداشت و سال 2019 به 10 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش باور دارند که به او تهمت شده است. یک تن از نزدیکانش به رادیوی آزادی گفت منصور نظرف در زندان ادای جزا میکرد که بنا به خبرهای رسیده روز 31 ژانویه امسال 3 زندانی در آنجا کشته شد. به گفته وی احتمال او هم آنجا معیوب شده است. او را در زادگاه شهر کانیبادام بیشتر همچون ورزشگر میشناختند. یک ساکن ناحیه دنقره را از روی اتهامی به مرگ رسانیدن همسرش گمانبر اعلام کردند. وزارت کارهای داخلی روز 9 فوریه از جزئیات حادثه خبر داده گفته است دوام 15 سال زندگی مشترک مرد 42 ساله همسر 39 ساله خود را دائم زیر لط و کوب قرار میداده است. در خبر آمده است که زن به این جبر و ظلم زیاد شوهر دیگر تاب نآورده روز 20 ینور در انبارخانه منزل استقامتیش خود را به دار آویخته است. بنا به اطلاع رسمی حالا نسبت به شوهر زن بر اساس ماده 109 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی به مرگ رسانیدن پرونده جنایتی آغاز شده تفتیش ادامه دارد. در یک سال اخیر چندین نفر در تاجیکستان با همین اتهام بازداشت و زندانی شدند. از جمله ماه ایول یک ساکن ناحیه ظفرآباد بعد قصد جان خود کردن همسرش بازداشت شد. بنا به آمار کمیته کار با زنان تنها در سال 2025 بیش از 200 زن خشونت‌دیده در تاجیکستان قصد به جان خود کرده برخی از حیات محروم و چندی از سوی نزدیکان نجات داده شدند. گروه از زنان در قزاقستان برای یاری به مادران تنها تشبث را آغاز کردند که طرفداران زیاد یافته است. آنها به زنانی که تازه صاحب فرزند شده و کسی ندارند کمک می‌رسانند و آنها را از تولدخانه پیشواز می‌گیرند. این اقدام خواهشمندان را از کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان هم جلب کرده است. گزارش همکاران ما از بخش настоящее время را علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. ما یعنی آدمان بیگانه برای پیشوازی یک زن ناشناس آمدیم. اگر کسی ندارد که شما را از تولدخانه بگیرد من میآیم. در قزاقستان معرکه کمک به مادران تنها توجه زیاد جلب میکند. اختیاریان برای پیشوازی زنان بیکس و محروم از کمک نزدیکان به تولدخانه میروند و با تشکیل فضای ادانه آنها را تا منزل میرسانند. ایگرین بیجیگیتووا تا حال به 6 چنین مادر یاری رسانده است. وی سال گذشته در نزد تولدخانه شاهد صحنه حزین‌انگیز شد. زنی جوانی را دید که طفل نوزاد به دست نزد زایشگاه نشسته گریه میکرد. подошла к ней, я говорю, у тебя все хорошо? Она говорит, به نزدش رفته پرسیدم که همه چیز خوب است و گفت بله خوب است و یک بار زور زور گریه کرد. گفتم بیا یگانجا نشسته چای نوشیم. کسی هست که تو رو از اینجا برد؟ گفت نه کسی ندارم.
این اولین مادری بود که با خود بردم. او 2 روز در خانه من موند و بعد او را در سازمان خانه مادر جای کردیم. Я ее пристроила в дом мамочек. барои чунин модарону навзодон айгерим тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ либосу ашё ҷамъ мекунад. ӯ занонеро ки ҷои рафтан надоранд ба хонаи худ мебарад, онҳоро маҳкум намекунад ва мегӯяд ҳадафаш фақат расонидани кӯмаки ибтидоӣ ба модарони танҳо аст. Им очень тяжело. барои онҳо бисёр сахту дарднок аст. ман кӯшиш мекунам ки вазъро каме сабук кунам. бигӯям ки ту танҳо нестӣ. кӯмаки аввалия бисёр муҳим аст. бигзор ман одами ношинос бошам. муҳим ин ки аз таваллудхона танҳо намебароянд. зан баробари аз дар баромадан мебинад ки ӯро касе бо гулдаста мунтазир аст. И она видит, что ждет кто-то с цветами. ба навзоди навбатие ки бо модараш дар меҳмонии айгерм қарор доранд, якҷо ном интихоб карданд. дар охири соли гузашта иқдоми пешвозгирии модарони танҳо таваҷҷӯҳи шахсони зиёдро ҷалб кард. салтанат муродова равоншинос аз шаҳри алмато дар шабакаи зриц навишт ки дар наздикии зоишгоҳ зиндагӣ мекунад ва агар зане барои истиқболу гусел аз таваллудхона касе надорад, ба ӯ нависад ёрӣ хоҳанд расонд. ин навишта сабаб шуд ки шахсони зиёд аз тамоми гӯшаву канори қазоқистон ба ташаббус ҳамроҳ шаванд. салтанат дар ватсап бо номи кӯмак дар таваллудхона гурӯҳе боз кард ва ҳоло он садҳо узв дорад. бармегардем ба душанбе. як хонавода дар пойтахт 10 рӯз боз наметавонанд духтари 21-солаи худро пайдо кунанд. ба гуфтаи наздикон, Таҳмина Шарипова, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ, рӯзи 2 феврал баъди бозгашт аз дарс бедарак шуд. ба нақли падар, духтараш бегоҳи он рӯз аз хона ба мағоза баромада бо ҳамин нопадид шудааст. зангҳои пайҳами телефонии волидон беҷавоб монда. пас аз соати 10 шаб телефон комилан хомӯш шудааст. ҷустуҷӯҳои наздикон ва мақомоти интизомӣ то имрӯз натиҷа надодааст. наздикони Таҳмина ки дар ноҳияи Фирдавсӣ наздик ба рудхонаи Душанбе маъруф ба Душанбинка зиндагӣ доранд, мегӯянд дарёву кӯлҳоро ҷустуҷӯ ва ҳама хешу наздиконро пурсуҷӯ карданд, аммо аз ӯ нишоне нест. ба гуфтаи падар, Таҳмина фарзанди сеюми онҳо буд ва бе иҷозаи волидон ба ҷои дур намерафт. ҳоло волидон ҳайрону сарсон намедонанд ки бо ӯ чӣ рух додааст. аз сокинон мехоҳанд агар дар бораи Таҳмина нишону хабаре ёфтанд ба онҳо бирасонанд. шӯрои уламои маркази исломӣ эълон кардааст ки имсол моҳи Рамазон дар Тоҷикистон 19 феврал шурӯъ мешавад. қарор рӯзи 10 феврал содир шуда, ягона ниҳоди содиркунандаи фатво дар Тоҷикистон нисоби закотро 64 000 сомонӣ таъин кардааст. аз ин пул бояд 1600 сомонӣ закот дода шавад. шӯрои уламо барои касоне ки наметавонанд рӯзаи моҳи Рамазонро бигиранд 420 сомонӣ барои 30 рӯз фидия муқаррар кардааст. гирифтани рӯза аз рукнҳои дини ислом ба шумор меравад. солҳои ахир мақомот аз афзоиши ифротгароии динӣ нигарон буда садҳо нафарро бо ин гумон дастгиру зиндонӣ кардаанд. ҳоло бахши якрӯз дар таърихро мебинем ки аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 11 феврал хабар медиҳад. 11 феврали соли 2015 парлумони Тоҷикистон ба қонун дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ тағйирот ворид кард. синни нафақа дар Тоҷикистон барои мардум аз 63 солагӣ ва барои занон аз 58 солагӣ таъин шуд. ҳисоби миёнаи нафақапулӣ дар Тоҷикистон наздики 250 сомониро ташкил дод ва мақомот гуфтанд ки нафақа ҳар сари чанд сол афзоиш меёбад. бо ин вуҷуд аксар нафақахӯрон дар Тоҷикистон бо умеди ёрии фарзандон зиндагӣ мекунанд. 11 февралро Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷаҳонии духтарону занон дар илм номидааст. ҳадаф аз ин дастгирии майли духтарон ба корҳои таҳқиқотиву кашфу ихтироъ мебошад. дар Тоҷикистон ҳам Академияи илмҳои Тоҷикистон ин санаро ба хотири қадрдонии бонувони донишманд таҷлил мекунад. солҳои шӯравӣ дар Тоҷикистон занони зиёди тоҷик ба корҳои илму таҳқиқот бештар дар соҳаи гуманитарӣ ва инчунин дар бахши биологияву тиб, физика ва астрономия пардохтанд. аз миёни беш аз 600 корманди зани Академияи илмҳо 16 доктори илм ва 93 нафарашон номзади илм мебошанд.
11 феврал нависанда Сафияи Носир таваллуд шудааст ки бештар барои кӯдакону наврасон эҷод кардааст. Корманди собиқадори радиои Тоҷикистон, маҷаллаҳои Машъал ва Занони Тоҷикистон, муаллифи даҳҳо ҳикояву повест аст. Романи Садди Искандараш аз мушкилоти убури марзи Тоҷикистону Узбекистон дар давраи Ислом Каримов ҳикоят мекунад. ва дар поёни барнома назаре меандозем ба қурби асъор. Шабона рӯзи ахир дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон арзиши доллар боло рафтааст. 100 доллари амрикоӣ ба 933-935 сомонӣ баробар шудааст. 1000 рубли русӣ 120 сомонӣ арзиш дорад. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон каме фарқ мекунад ва барои имрӯз чунин таъин шудааст. шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳоятонро зери ин барнома ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр, худо нигаҳбон.